આયોજિત આ બીજા ઉષા પર્વમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે બહુ લાંબી વિધિ ન કરતા બહુ જ ટૂંકા સમયમાં કાર્યક્રમ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. હું માનનીય ઇન્દુબેન નિમાવતને કહીશ કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે આવે શ્રી ધ્રુવભાઈ જોશી, વિદુષી જ્યોતિબેન હેગડે, ડૉક્ટર મિતાલી નાગ અને ગાંધીનગરના કલાગુરુ શ્રી પિનાકીનભાઈ વ્યાસને વિનંતી કરીશ કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે પધારે. આદરણીય વિદુષી જ્યોતિબેન હેગડેને કહીશ કે તે મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે. હું આદરણીય શિશિર ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે. જ્યોતિબેન હેગડેનો પરિચય એ છે કે વિદુષી જ્યોતિબેન હેગડે વિશ્વમાં એકમાત્ર રુદ્રવીણા વાદક છે જે મહિલા તરીકે આજે વિશ્વમાં ફક્ત 4 લોકો રુદ્રવીણા વગાડે છે. એમાંના એકમાત્ર મહિલા તરીકે, બાકીના 3 પુરુષ મહાનુભાવ છે, એમની સામે એકમાત્ર રુદ્રવીણા વાદક છે. અને આપણો માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ વિદુષી જ્યોતિબેન હેગડે અહીંયા પધાર્યા છે. હું શ્રી ધ્રુવભાઈ જોશીને વિનંતી કરીશ કે તે જ્યોતિબેન હેગડેને ગુલાબનું પુષ્પ આપીને એમનું સ્વાગત કરે. હું શ્રી ભારતીબેનને વિનંતી કરીશ કે શ્રી શિશિર ભટ્ટ સાહેબનું સ્વાગત પુષ્પગુચ્છ આપીને કરે. અને હું ભારતીબેનને વિનંતી કરીશ એક પુષ્પગુચ્છ શ્રીમતી ઇન્દુબેન નિમાવતને પણ આપે. એમની સાથે જ તબલા પર સંગત કરી રહ્યા છે આદરણીય શ્રી શિશિર ભટ્ટજી, જે ગુજરાતનું ખૂબ જાણીતું નામ છે અને મારા માટે, સંસ્થા માટે એ ગર્વની વાત છે કે શાસ્ત્રીય સંગીતમાં આંગળી પકડીને અમને આ રાહ ઉપર લઈ જવાનું કામ પણ આદરણીય શિશિરભાઈ કરી રહ્યા છે. કારણ કે મને જ કાર્યક્રમ માટેની જેટલી ચિંતા નથી હોતી એટલી જ સાથે મારી સાથે શિશિરભાઈ ક્યારે પણ જેટલા ગાંધીનગર માટે થઈને કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે એમને શિશિરભાઈ ભલે હાજર રહ્યા ના હોય પણ અપ્રત્યક્ષ રીતે પણ એટલું જ ધ્યાન રાખીને દરેક કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. આપ दोनों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि आप अपना कार्य शुरू करें. सभी को प्रणाम. आज मुझे इस उद्गम संस्था के तरफ से मयूर जी ने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि अहमदाबाद में आप रुद्रवीणा सुनते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि ये रुद्रवीणा लुप्त होता जा रहा है आजकल. तो देश में गिने चुने 4-5 ही लोग इसको बजा रहे हैं. तो महिलाओं में से भी मैं भी अकेली हूँ. तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है. मैं चाहती हूँ कि और भी आ जाए. ये है कि महिलाओं में मैं अकेली नहीं होना चाहिए और महिलाएं आगे आना चाहिए. ये मेरी तड़प है और इच्छा है. और हमारा कला संस्कृति इसको बरकरार रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए आप लोगों की साथ इस तरह कि रुद्रवीणा वादन कहीं कहीं हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है. नहीं तो हमको फॉरेनर्स इसको सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आगे जाके हमको इसको सीखने के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा. तो ये बात नहीं होनी चाहिए. हमारा संस्कृति, हमारी कला हमारा ही रहना चाहिए. तो इसके लिए हमारे दिन बहुत ज़रूरी है. तो रुद्रवीणा के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्या कि रुद्रवीणा ऐसी है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मतलब
हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ मनोरंजन के लिए नहीं है। तो इसको ध्यानावस्था के लिए मतलब मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे, उसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका साउंड ही ऐसा है ताकि पहले इसमें वेद कालों का ये वाद्य है, शिव जी से उद्भव किया हुआ है, तो इसीलिए इसका रुद्र वीणा वदन, रुद्र मतलब शिव जी, उन्हीं का नाम है इस पर। तो इसीलिए तो ये वाद्य से आपको सिर्फ मेडिटेशन की नाद आएगी, ना आपको नाचने की या कुछ मजाक एंजॉयमेंट के लिए है ही नहीं है कला। सिर्फ आप बंद आंख बंद करके नाद ब्रह्म को सुनिए, बस मेरी एक ही इच्छा है। तो वो भी एक साधना है, मतलब नाद ब्रह्म की तरफ से वो हम लोग साउंड के थ्रू हम करते हैं, वो एक साधना है। तो उसमें मैं जुड़ी हूँ, तो आपको भी मैं यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस तरफ उस नज़र से इसको सुनिए, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और आज की मैं कार्यक्रम का आरंभ राग पुरिया से कर रही हूँ। उसमें आलाप, जोड़, झाला रहेगा, ध्रुपद स्टाइल में बजता है ये। और मैं चौताल में शिशिर जी के साथ चौताल में इसका बंदिश बजाऊंगी। जब बंदिश होगी तब अगर हो सकता है मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी।
रुद्रवीणा में हमेशा बंदिश होती है, मतलब उस समय के पुराना वाद्य है तो उस समय इसमें शिव की आराधना होती थी, शिव की स्तुति होती थी। तो इसमें आज मैं एक शिव की बंदिश बजाने जा रही हूँ। उसके बारे में एक छोटा सा मैं बता दूँ मुँह से, ताकि इसमें वर्डिंग्स आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ट्यून आएगी तंतु वाद्य में। तो इसीलिए वर्डिंग्स मैं आपको मुंह से बता के सुनाऊंगी, उसी को आगे मैं बजाऊंगी। शिव शिव शिव